बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण एही धनु संक्रांति परठारु आपणकर जीवन रे एक बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि। किछि क्षेत्र रे आपणको शुभ फल मिलिबाको जाउछि एवं आउ किछि क्षेत्र रे आपणको अशुभ फल मिलिबाको जाउछि। कारण धनु संक्रांति दिन सूर्य निजर राशि परिवर्तन करुछंती एवं एहा परे अन्य केतेक ग्रह मध्य निजर राशि परिवर्तन करुछंती, जहार प्रभाव रे आपणक जीवन रे किछि परिवर्तन आसीबाको जाउछि। नुआ वर्ष 2026 आरंभ हेबा पूर्वरु आपणकर जीवन रु किछि समस्या दूर हेबाको जाउछि एवं आउ किछि समस्या आसीबाको मध्य जाउछि। तो बंधु माने एही धनु संक्रांति परठारु आपणक जीवन रे कोन सब परिवर्तन हेबाको जाउछि, केउ सब क्षेत्र रे आपणको सफलता मिलिबाको जाउछि एवं केउ सब क्षेत्र रे आपणको सतर्क रहिबार अछि, आपणको प्रतिकारर आवश्यकता रहिछि, से विषय रे जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ, जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने एही धनु संक्रांति परे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो, इम्यूनिटी सिस्टम मते बहुत भल रहिबो, किंतु आपणकर टिके स्किन प्रॉब्लम देखा देई पारे, एलर्जी इन्फेक्शन भली किछटा समस्या देखा देई पारे एवं मुंड बिंधा भली समस्या देखा देई पारे, नचेत अन्य कोनोसी बड़ स्वास्थ्य जनित समस्या आपणकर देखा जाउ नाही। विद्यार्थी माने एही धनु संक्रांति परे आपण निजर शिक्षा क्षेत्र रे आगो को बढ़िबाको चेष्टा करिवे, किछि एक्सप्लोर करिबाको चेष्टा करिवे, नुआ किछि आपण शिखिबाको चेष्टा करिवे। आपण आपणकर शिक्षा को नै ट्रैवलिंग करि पारंती, टिके भागदौड़ करि पारंती। एही धनु संक्रांति परे सूर्य आपणकर केंद्र को आसी जिवे। तो जदि एही धनु संक्रांति परे आपणकर किछि एग्जाम अछि तो एग्जाम आपणक पई बहुत भल रहिबा। जदि आपणकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम अछि, सरकारी परीक्षा अछि, प्रतियोगितामूलक परीक्षा अछि, तो आपणक पई ताहा बहुत भल रहिबा। एही धनु संक्रांति परे जदि पाठ पढ़ा रिलेटेड आपण किछि डिसीजन नियंती, किछि स्टेप नियंती, तो आपणक पई ताहा बहुत भल रहिबा। आपण जदि किछि फॉर्म फिलअप करंती किंबा एडमिशन करंती तो आपणक पई बहुत भल रहिबा। आपणकर प्रेम जीवन कथा जदि कहिबा तो ही धनु संक्रांति परे आपणकर प्रेम जीवन बहुत भल रहिबा। पूर्वरु जदि आपणक मध्यरे कोनोसी मनांतर मतांतर थिला, किछि मतभेद थिला, तो से सबु दूर होई जिवो। आपणक मध्यरे भल पाइबा बढ़िबो, बुझामणा बढ़िबो, आपण परस्पर प्रति बहुत केयरिंग रहिबे, आपण परस्परर भूल को बुझी पारिबे, किंतु आपणक मध्यरे टिके जिद्दी स्वभाव रहिबो। जेहेतु शनिकर दृष्टि आपणकर प्रथम भाव उपरे रहुछि, तेनु आपणक मध्यरे टिके जिद्दी स्वभाव देखा देबो। छोट छोट कथा को नेकी आपण जिद करिवे, आपण आपणकर पार्टनर को निज हिसाब रे चलाइबाको पसंद करिवे। तो ए सब नेचर को आपण आपणक ठारू दूरे रखिबाको चेष्टा करंतु, कारण आपणकर ए सब नेचर पई आपणकर प्रेम जीवन रे समस्या हेबो। तेनु ए सब को जदि आपण दूरे दियंती तो आपणकर प्रेम जीवन बहुत भल रहिबो। आपणकर वैवाहिक जीवन कथा जदि कहिबा तो एही धनु संक्रांति परे आपणकर जीवन साथी टिके मूडी नेचर रहिबे, कारण आपणकर सप्तम भावरे शनि गोचर करुछंती, जेउ कारणरो कि आपणकर जीवन साथी टिके जिद्दी स्वभावर रहिबे एवं मूडी स्वभावर रहिबे। तेबे शनिकर दृष्टि प्रथम भाव उपरे रहुतिबा कारणरो आपण मध्य टिके जिद्दी स्वभावर रहिबे, तो आपणक मध्यरे जिद रहिबो एवं आपणक जीवन साथीक मध्यरे मध्य जिद रहिबो। किंतु गुरु जेहेतु केंद्र रे गोचर करुछंती, तो आपणक मध्यरे जेते लढई झगड़ा हेले मध्य, जेते मनांतर मतांतर हेले मध्य गुरु आपणक मध्यरे सब किछि ठीक कराइ देबे। आपणक मध्यरे कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रहिबो। आपणकर जीवन साथी को किछि बड़ अचीवमेंट मध्य मिली पारे, तांकर कैरियर रे तांको कोनोसी गोटे भल खबर मिली पारे, कैरियर रिलेटेड किछि भी गोटे खुशी खबर तांको मिली पारे। भाग्य कथा जदि कहिबा तो ही धनु संक्रांति परे आपणकर भाग्य प्रबल रहिबो, अर्थात आपण अल्प परिश्रम रे अधिक सफलता हासिल करि पारिबे।
ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ତ ଆପଣ ଯାହା ସବୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ଭୂମି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିଣିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଟ୍ରେଡିଂ ଏସବୁରେ ଆପଣ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ କୌଣସି ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। କ୍ୟାରିୟର କଥା ଯଦି କହିବା ତ ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ରେ ଆପଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବୟସରେ ବଡ଼ ହୋଇଥିବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଟିକେ ଇରିଟେଟ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଅଧିକ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଭାଗଦୌଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଧିକ କାମ ଆସିବ। ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଅଧିକ ମିଳାମିଶା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବୟସରେ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାକିରି ନାହିଁ, ଆପଣ ଚାକିରିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରରେ ଯିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ବହୁତ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ବିଜନେସ୍ କଥା ଯଦି କହିବା ତ ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ବଢ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣ ନିଜର ବିଜନେସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତେବେ ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ନେଇ କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ନିଜର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହା କିଛିଟା ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କିଛିଟା ରହୁଛି ସେହି ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବୁଧଙ୍କର ଶୁଭତ୍ୱକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖୁଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।